सीक्रेट प्रोजेक्ट का सीक्रेट इंजन आ गया। I've been on ghosts as a kid. Now I got a house full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. Now I got a house full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. Way up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. That went way up. Bend that mouse to feed. I pray that checks gon' stay up. All of my bros, they been my bros. I'm talking day one. I'm talking day one. Been at boys. Me and my bros do road, no keys, no deal. We been at. हाँ पंचर होता कंप्रेसर में हवा है। कोई नहीं, चलाओ जल्दी से चलाओ उसामा, अल्लाह का नाम ले, चला भर दे जल्दी से। तो ये हमारे सीक्रेट प्रोजेक्ट का सीक्रेट इंजन है। दो एग्जॉस्ट, कुछ तो कहानी बता रहे होंगे। गेस करने वाले को पूरे 500 रुपया का इनाम। कि ये इंजन कौन सा है और किस प्रोजेक्ट का है, बताओ फिर भाइयों। And stay tuned and keep watching Pat Customs, yeah? बॉक कैसे कर रही है? तो नॉन टर्बो है, फिर भी बॉक क्यों कर रहे हो? पीछे धुआं नहीं है गाड़ी के। बॉक तो नहीं है। डैशबोर्ड काफी नीचे है, स्टीयरिंग कम घुमा रही है। नहीं रही है रोड में। 3 UZ 1 UZ बहुत आ जाते हैं। मार रही है। बस पूरा नहीं उतार, ऐसे ही ऊपर से ही। बाहर निकाल के अलग अलग करके रखो ना इसको, ताकि वीडियो भी बना के भेज देंगे। ये कंसोल, एयर इनटेक, वायरिंग, इंजन फैन, वो क्या है?
वो बटन है? नहीं, वो पावर 4x4 वाला शिफ्टर और वो होगा उसका। ये इसका ट्रांसमिशन शिफ्टर। ये क्या है? ब्रेक पैडल। ये इसका लिफ्टी पंप आ गया। मॉड्यूल्स, कॉम्बिनेशन मीटर, ये तो इंजन का कवर है। एक पाइप भी। वो क्या है सर? उठाना दिखा। ये वो है, इसमें दोनों वो हैं, 4x4 वाला बटन और इसके अंदर पुश वाला बटन। इंजन पे से खोलो बेटा। इंजन पे से भी उतारो। ताकि इसकी तफसील ना 1-2 दिन में देख लेंगे जरा कि कोई टूट ना। सीक्रेट प्रोजेक्ट। अब तो बताओ कोई ये है कौन सा?